premium nih guys. Menanjak. Belakang sudah budiman nih, bekal-bekal nyalip. Base premium guys, nih lagi nanjak. Mulak nih knalpotnya. Klaksonannya ya truk guys, buat nanjak. Budiman mau nyalip nih. Doa ibu guys. Timuang tuh pengen mulak gitu tuh nyalip truk nih guys tuh, sampai berasap tebal hitam. Prima Jasa nih guys nih. Nyalip. Truk guys, pas berat, pas nanjak nih.
berat pas nanjak. Guys nih, ngelip truk tanjakan. Ini truk ini guys. Muatannya berat guys, makanya pelan di satu. Ada Budiman guys. Truk lagi, truk biasa berat, tanjakan gentong. Oh, nyalip dah. Udah Garuk Paning Rahayu. Babeh ngelaksana. Budiman lagi nih guys. Truk berat tuh, klaksonin sama patwal. Rombongan pejabat. Nih terima jasa guys nih.